1TV Patrol. Gatusan ka mga kabatanunan sa Clarin High, naggraduar sa Senior High. Ano ang detalye ni Johnny Tommy? Gatusan ka mga kabatanunan sa lungsod sa Clarin, bigraduar sa Senior High School o nag-moving up alang sa Senior High School sa Clarin National High School Mayo 30. Espesyal nga programa sa mga estudyante sa lungsod sa Clarin, espesyal usab nga gitambungan ni Clarin Action Man, Mayor Emeterio Jojo Rua Jr. Si Mayor Jojo Rua, emosyonal kayo sa iyang pagpadangat og mensahe sa mga graduate og mga ginikanan nga naningkamot gayud aron makalampos ang mga anak sa pagtungha sa high school. Gihimo niyang panag-ingnan ang iyang kaagi samtang nagtungha siya sa kolehiyo og ang iyang tulo usab ka mga igsuon nga bisan sa kalisod nakalampos sila sa pagtungha. Ang iyang paglampos sa pagtungha sa elementarya, high school o kolehiyo, iyang gidedikar ngadto sa iyang mahal nga ginikanan og sa labaw nga makagagahom nga gihatagan og kabaskog og maayong panghuna-una ang iyang ginikanan aron masuportahan ang mga anak. Alang kang Mayor Jojo Rua Jr., way pangandoy nga dili magkabuot basta sabayan lang sa kakugi og pagampo. Samtang si board member Eduardo Tata Sibido Sam ang mipadangat sa mensahe sa ngalan ni Governor Henry Waminal. Gihimo sab nga panag-ingnan sa board member ang kinabuhi ni Governor, ang kinabuhi sa gobernador nga lumad Clarinhon nga wala magpapikto sa kalisod, mihimo og diskarte og nakalampos sa pagtungha, nahimong abogado, nahimong malampusong negosyante og karon nahimong pinakataas nga opisyal sa gobyerno sa Misamis Occidental. Akong pagtahol, pagyugmo sa tanang ginikanan nga nalingkamot, kabalo ko mas excited mo kaysa inyong mga anak. Kabalo ko ug unsay inyong sakripisyo kay nabati pud nako during sa akong pag-eskwela. Upat mi kabuk magsuon nga nagdungan og college. Inig-uli na mo sa balay kung mutuo mo dili, depende na ninyo. Ang akong papa o akong mama, puro buslot o panty o break. Aron lamang mag-eskwela kaming upat ka anak. Ingana ang sakripisyo nga gihatag sa mga ginikap. Busa, proud kay mo. Inyo ning i-cater ang inyong ginikanan nga nagsakripisyo alang katiyo. Sa usap sa atong halandong Governor Attorney Henry Sibilia Waminal, isip amahan sa probinsya, naningkamot pud nga iyang mahatag hilabi na edukasyon ang giginahanglan sa matag pamilya. Atong pakpakan, Governor Attorney Henry Sibilia Waminal. You all know that our governor comes from Clarin, and that this story, or his life story, is very inspiring indeed. And yesterday at the one family, one professional distribution of allowances in Osami City, again, he shared that without sacrifices, then in your journey there should be sacrifices so that you will succeed in life. Akong dakong kalipay o pakibilyo nga ang maabot ang akong mainiton nga pagbati o pag-congratulate sa tanan nga naggraduar karong tuiga 2024. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting.